सऊदी अरब में रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आ गया। पहला रोज़ा आज होगा। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज तरावी की अदायगी। पाकिस्तान में कहीं भी चांद नजर न आया। पहला रोज़ा कल 25 अप्रैल को होगा। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी ने ऐलान कर दिया। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा, मसाजिद में इज्तिमाई अफ्तार नहीं होगी। हुकूमत के 20 नुकाती मंशूर पर अमल दरामद किया जाएगा। खिलाफ वर्जी पर मस्जिद इंतजामिया और खतीब के खिलाफ कार्रवाई होगी। पाकिस्तान में रमजान के चांद पर तनाज़ा खत्म न हो सका। पेशावर की मस्जिद कासिम अली खान के खतीब मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलजई ने चांद नजर आने का ऐलान कर दिया। 9 शहादतें मौसूल होने का दावा किया। विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, अगर ये लोग सऊदी अरब और अफगानिस्तान के साथ रोजा और ईद चाहते हैं तो कुछ नहीं किया जा सकता। एतराज हमारा तो यही है कि आप ये ना कहें कि चांद नजर आ गया है या कुछ ऐसा है। आप ये कहें कि हमने सऊदी अरब या अफगानिस्तान के साथ ईद मनानी है तो आप उनके साथ मनाएं। अगर आपके नज़दीक पाकिस्तान की सरहदों की कोई हैसियत नहीं है और आपके नज़दीक आपका जो ताल्लुक है वो उन मुल्क ममालिक के साथ ज़्यादा गहरा है, वहाँ से आप खाते पीते हैं तो आप उनके साथ करना चाहते हैं। कल जिस तरह डॉक्टर साहिबान ने पूरा अंदेशे अपने जाहिर किए फैक्ट्स और फिगर के साथ, तो हमने इसीलिए उलमाए किराम से ये रिक्वेस्ट की है कि इस पर थोड़ा फैसले पे नज़रसानी करें। सिंध हुकूमत की उलमा से मसाजिद में इज्तिमाअत के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त। नासिर हुसैन शाह कहते हैं, इज्तिमाअत से वायरस फैल सकता है। डॉक्टर्स ने भी मजहबी इज्तिमाअत पर पाबंदी का मुतालबा कर दिया। लाहौर में PMA रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर डॉक्टर अशरफ निजामी ने कहा, केसेस हजारों नहीं लाखों में हैं। आइंदा 2 से 4 हफ्ते में हालात मजीद खराब हो सकते हैं। हुकूमत ऐसे फैसले न करे कि इलाज सड़कों पर करना पड़े। ये हजारों में नहीं है, अल्लाह माफ़ करे, ये माफ़ करे, इसकी तादाद बहुत ज़्यादा है। कह के बड़ा अजीब लगेगा अगर कहे कि ये लाखों में है। इस वक्त जो ज़रूरत है, जो दुनिया के साथ जो हो चुका है, दैट इज़ द लॉकडाउन पॉलिसी। इस लॉकडाउन पॉलिसी को बड़ा मुअस्सर तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए और इस लॉकडाउन पॉलिसी के अंदर मजहबी रसूमात और मजहबी हमारी अक़ीदत है, उसके ऊपर भी इसकी पाबंदी होनी चाहिए। कोरोना रिलीफ फंड के लिए मुल्की तारीख की सबसे बड़ी फंड रेजिंग। वजीर आजम की अपील पर पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर रहने वालों ने लब्बैक कहा। मुखय्यर हज़रात की कॉल्स का तांता बंद किया। दिल खोल कर अतियात दिए। फंड में 2 अरब 76 करोड़ रुपए से ज़ायद जमा हुए। कोरोना की वबा से मुतासिर होने वालों पर खर्च किए जाएंगे। ट्रांसमिशन के अख्ताम पर मौलाना तारिक जमील ने दुआ कराई। ये भी कहा कि वबा से लड़ नहीं सकते, ये अल्लाह के हुजूर झुक जाने और आजिज़ी दिखाने का वक्त है। हम जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, लड़ना है, ये आसमानी आफत है। इससे लड़ना नहीं है, इसका इलाज करके अल्लाह को आजिज़ी दिखानी है और अपना सर सजदे में रख के रोना है। इससे हम लड़ नहीं सकते। इस लफ्ज़ को अपनी ज़बान से निकाल दें। जो कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है, इसके अभी असरात आएंगे, क्योंकि लोग अभी घरों में बंद हैं। उनका जो खर्चे हैं, जो उनकी सेविंग्स हैं, जो उन्होंने पैसे बचाए हुए थे, वो खर्च हो रहे हैं और वहाँ भूख बढ़ती जा रही है। तो इस तरह का क्योंकि सिचुएशन आया है नहीं, तो इसलिए मुल्क के जो रिस्पांस है वो भी वो होनी चाहिए जो कभी पाकिस्तान में पहले नहीं हुई। लॉकडाउन के असरात आना अभी बाकी है। कोई शक नहीं, लॉकडाउन खोलने का मतलब रिस्क लेना है। ऐसी वबा दुनिया में कभी नहीं आई। हमारा रद्द अमल भी मिसाली होना चाहिए। कोरोना मुतासरीन की मदद के लिए समा की दीगर चैनल्स के साथ लाइव टेलीथॉन में वजीर आजम इमरान खान की गुफ्तगू। अतियात देने वालों का शुक्रिया अदा किया। कहा, हुकूमत ने तारीख का सबसे बड़ा पैकेज दिया। वजीर आजम ने वाज़ेह किया कि 20 नुकात पर अमल दरामद न हुआ तो मसाजिद खोलने का फैसला वापस ले सकते हैं। पूरी कौम से एक बार फिर एहतियात की अपील कर दी। खुशफहमी हो जाती है कि अभी तक पाकिस्तान में उस तरह के हालात नहीं हुए जो कि यूरोप में हैं, जो कि अमेरिका में हैं। तो हम समझते हैं कि शायद हमें कोई इम्यूनिटी है या हमारा कोई ऐसा सिस्टम है कि हम बच जाएंगे इससे। लेकिन मैं फिर से अपनी कौम को कहना चाहता हूँ कि पूरी तरह एहतियात करें। अब इसमें ख़तरा है। खतरा क्या है? उनको अगर साथ लिया है तो मेरी डोनेशंस ही ड्रॉप ना हो जाए। कैसे? क्योंकि वो लोग सियासत ना करो यार, सियासत की बात नहीं, मैं तो कहा था अगर हो जाएगी या फिर बाहर पैसे ले आए वापस। सर सीरियस मुल्क की खातिर शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और अपोजिशन को गले लगा लें। वजीर आजम को मशवरा। इमरान खान का दिलचस्प जवाब।
کہا ان لوگوں کو ساتھ ملا لیا تو ایسا نہ ہو جو امداد آ رہی ہے وہ بھی رک جائے. وزیر اعظم تسبیح پر کیا پڑھتے ہیں یہ بھی بتا دیا. میں تو سمجھتا ہوں ساری تسبیح پہ درود شریف پڑھتے ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں, اللہم صلی علی محمد. جی ضرور پڑھتا ہوں. اور اس کی سورس آف انسپریشن کیا بنی, کیسے شروع ہوا؟ مسلمان کی جب اس کو ایمان آتا ہے تو اس کی انسپریشن تو ایک ہی ہوتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم. عمران بھائی سے میں یہی کہوں گا کہ ہماری تو قسمت میں یہ رہ گیا کہ مانگتے ہی رہو, کیونکہ اس شخص نے بچپن سے ہی جب سے ہم نے کھیلنا شروع کیا, ہاسپٹل بنائے, مانگتے ہی رہے. اور آج بھی پرائم منسٹر کو وہ چیز, کیونکہ جو کھانے والے تو وہ تو نکل گئے, کسی نے ملک کا سوچا نہیں. ہمارا کام صرف مانگنا رہ گیا ہے, کھانے والے نکل گئے, کسی نے ملک کا سوچا ہی نہیں. جاوید میاں کی گفتگو. کہا پاکستان اچھے ہاتھوں میں ہے, امید ہے مشکل سے نکل جائیں گے. احساس ٹیلی تھون میں وسیم اکرم, وقار یونس, بشرا انصاری سمیت اہم شخصیات کی ویڈیو کال کے ذریعے شرکت. علی ظفر نے گانا گا کر لوگوں کو کرونا وائرس سے محفوظ رکھنے کا پیغام دیا. تو آپ نے ٹیسٹ نہیں کرایا ابھی تک؟ میں نے کروا لیا, میں نے بھی کروا لیا ہے, بلکہ اس کا رزلٹ بھی بتائی دیں, اتنا جو آپ نے سسپینس کریٹ کیا ہوا ہے. آپ پہلے ملو پھر بتاؤں گا. احساس ٹیلی تھون میں دلچسپ صورتحال. اینکر پرسن کا سما سے وابستہ سینئر صحافی ندیم ملک سے کرونا ٹیسٹ کا سوال. پہلے جپی لگائیں پھر جواب دوں گا. ندیم ملک کے دلچسپ جواب پر کہے. سینئر اینکر پرسن نے عوام سے دل کھول کر امداد دینے کی اپیل بھی کی. کہا ذاتی طور پر جانتا ہوں عمران خان یہ پیسہ نہیں کھائیں گے. ڈاکٹرز اور طبی عملہ چھپے ہوئے دشمن کا مقابلہ کر رہا ہے, سب نے مل کر کورونا کا مقابلہ کرنا ہے. فردوسہ شیخاوان کہتی ہیں پاکستان کے ہر شہری کو ریلیف پہنچانا ریاست کی ذمہ داری ہے, عوام کو مشکل صورتحال میں تنہا نہیں چھوڑیں گے. ہماری ان کے ساتھ انگیجمنٹ چل رہی تھی کہ ہم نے سنا کہ گورنر صاحب کی تاجروں سے ملاقات ہوگی اور گورنر صاحب نے تاجروں کو کچھ اور بات کر دی, تو میں سمجھتا ہوں یہ لوگوں کو اکسانے کے مترادف ہے. کراچی کے تاجروں کو کاروبار کھولنے کے لیے گورنر سندھ اکسا رہے ہیں. ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کا بڑا الزام. سندھ کے وزراء کی تاجر رہنماؤں کے ساتھ بیٹھک میں معاملات طے. تاجروں کو آن لائن کاروبار کی اجازت. اجلاس میں شاپنگ مالز نہ کھولنے کا فیصلہ. لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی, بغیر اجازت مارکیٹس کھولنے, ہنگامہ آرائی اور لوگوں کو اکسانے کے الزام میں آل سٹی تاجر اتحاد کے صدر سمیت 6 تاجروں کی مقامی عدالت سے درخواست ضمانت مسترد. 14 روزہ ریمانڈ پر جیل بھیج دیا. وزیر اعظم عمران خان کا ISI ہیڈ کوارٹرز کا دورہ. داخلی اور خارجی محاذ پر درپیش چیلنجز کے حوالے سے بریفنگ. وزیر اعظم نے کہا ملکی سلامتی اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے کوئی کسر نہ چھوڑی جائے. IMF سمیت عالمی اداروں نے پاکستان کے لیے مالی خطرات کم کر دیے. عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے پاکستان کی معاشی صورتحال پر رپورٹ جاری کر دی. شرح سود میں کمی اور صنعتوں کو قرضوں کی فراہمی خوش آئند قرار. ساتھ ہی خبردار کیا کہ کورونا کے باعث معاشی سرگرمیاں متاثر ہونے سے پاکستان کی مالی ضروریات بڑھیں گی. اور پاکستانی معیشت کے لیے اچھی خبر, کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں 99% کمی. پاکستان کا مارچ میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 81 کروڑ 70 لاکھ ڈالر کی کمی سے 60 لاکھ ڈالر رہ گیا. As the Foreign Minister of Pakistan earlier explained, that while the navigating this global challenge is a joint responsibility, however, in countries of our population size of more than 220 million, developing emerging markets will have to face the brunt of this challenge. In doing so, let me at the outset welcome the much needed debt relief package announced by G20, and also thank World Bank President and of late IMF disbursement of $1.38 billion or RFI to meet Pakistan's much needed additional liquidity challenges.
Furthermore, let me also acknowledge the $20 billion COVID support program announced by Asian Development Bank. Excellencies, Pakistan, in order to keep our economy afloat and meet the social sector and social safety challenges, the government, through its meager resources, has announced a package of almost $8 billion. We plan to start off with reprioritizing our own expenditures while also relying on our external financing through our development partners. And in doing so, I would request and urge that the spirit of G20, and let me try to read it exactly when they ask for similar arrangements to be set up by MDBs, multilateral development banks, and commercial creditors. I would request and urge the shareholders of MDBs to have a more meaningful engagement with the MDBs so the credit rating and risk mitigation aspect of it is adequately addressed. And hope for regular meetings of the finance ministers of G20 to keep assessing the impact of this virus on global economy. And in doing so, I'm confident with support from G20, Paris Club, and other developed economies, they will come out for much needed additional liquidities to be financed through MDBs and complement the G20 so far debt relief announced. In the end, I would again, in all earnestly urge the challenge for emerging markets and the countries of our population size and economy is a momentous one. In order to surmount that, we request for an adequate response from the MDBs. Thank you.